tayo magpalita og ice cream. Ambit lang ko na kaya ako nag-film. Ako kabahan na basta. Basta lang. Kaya abli lang na staircase kayo. Doon ko ba ilan sa diri sa Pilipinas guys. Diri sa Riverside guys. Basta Domingo. Siguro hindi mga tindahan. Palit ko. Chucky stick. Awa, day ko anra. Kanang watermelon ra. Watermelon lang. Ko ano, cornito mo. Cheese. Tara guys ay. Ako nagpalit. Suba na bilihan eh. Tara guys. Ako lang nabli guys. Kami kayo na guys. Kami kayo. Dugay na ako walay post diri guys. Siguro magkukuptan og cellphone. Siguro kugtan og TikTok og kon siguro kog duwa-duwa skit lag-lag. Bisik ko sa kasi. Pero naka-video na ko karon kay may klase. Domingo man ron. Nung kabos ako guys, ako naiingkot to ng ice cream ha. Nag-iingkit. Grabe guys. Bag na siya guys, pero madugay manadra ka guys. Ako din ko ay marag tinuod na watermelon. Bye!